un símbolo revolucionario de superioridad industrial. La técnica de producción que transformó a las naciones a lo largo del mundo entero. Hoy, el ritmo incesante y la producción prolífica de las líneas de ensamblaje en maravillas modernas. Maravillas modernas. I think the assembly line is the most significant technological development of the 20th century. Nearly everything that we use, we would not have it in the quantities we have it and at the prices we have it without the assembly line. Las líneas de ensamblaje mueven al mundo. Son la fuerza impulsora detrás de cada nación industrial en la Tierra. Obreros y máquinas organizadas en un flujo continuo de materia prima fabrican productos a una escala inimaginable. I think the best way to define an assembly line is the way Ford did. He called it progressive production. Work moves to the person and moves past the person rather than the person going to the work. Parts are added until you come up with a final product. And that's what the assembly line is, essentially, work in motion principle. El trabajo en movimiento es tan efectivo hoy como lo fue a comienzos del siglo XX. Lo que a simple vista puede parecer un inmenso caos mecanizado es en realidad una de las técnicas de producción más confiables y duraderas jamás inventadas. Hoy las líneas de ensamblaje son utilizadas para fabricarlo todo, desde una computadora de 1 kilogramo hasta un avión de 43.000 kilogramos. El avión Boeing 717-200 pronto será el mayor vehículo fabricado en una línea de ensamblaje. La línea de 275 metros de longitud moverá el avión de 100 asientos 1 centímetro por minuto y producirá aviones a razón de 1 cada 4 días. La línea de ensamblaje Boeing del siglo XXI refleja la misma audacia implícita de los orígenes de la técnica. La velocidad es el lema de los ensambladores. Desde el comienzo, la línea de ensamblaje llenaba especialmente la necesidad de velocidad. Industrial society was highly advanced at the time the assembly line came into being, but once it came into being, it was so productive that very few things were made without the line after that. There are several factors that went into the making of the assembly line. The first had to be that the parts of any product that would be made on an assembly line had to be interchangeable. Las partes intercambiables o uniformes fueron inventadas en 1813 por un fabricante de armas de Connecticut, Simeon North, con su primera pistola. Luego se refinó la fabricación de armas de fuego. Las partes uniformes y la simplicidad para engranarlas entre sí fue una innovación esencial en la historia del ensamblaje en serie. La inspiración primaria de poner el trabajo en movimiento se originó en las líneas de desmontaje del siglo XIX, las instalaciones de procesamiento de carne en Cincinnati. The idea being that a cow or a pig was grabbed up by the hind legs and essentially put on a moving line and was successively slaughtered, gutted, and then butchered, all on a moving line basis. En la década de 1850 se utilizaban sencillas correas transportadoras creadas por las textilerías para mover pesados moldes llenos de hierro candente para la producción de acero. Varias décadas después, los fabricantes de latas crearon un elaborado sistema de transportadoras diseñadas para llevar un trabajo específico a unos obreros en una línea de ensamblaje básica. And there in can making you have various machines that are linked together by conveyors, which cans are built, taken from sheet steel and built up into full cans. Henry Ford, quien fabricó su primer vehículo en 1896, era único entre los inventores automovilísticos, no solo porque buscaba producir un auto para las masas, sino también porque deseaba fabricar el de menor precio. No fue hasta que creó el extraordinariamente exitoso modelo T que Ford comenzó a experimentar con las técnicas de producción disponibles. Para 1908, Estados Unidos estaba en movimiento y la necesidad de velocidad era imperativa para Ford.
you have to understand the context in which the assembly line took place at Ford. From the time that the Model T was introduced, the Ford Motor Company could not meet the demand for Model Ts. And his goal was never to create the assembly line. His goal was to constantly improve production to drive the price of his car down, but also keep the quality up and keep the production volume going up. And he pursued this goal relentlessly. Ford a menudo reacomodaba obreros y máquinas para aumentar la velocidad del ensamblaje de componentes estacionarios. En 1910, Ford abrió la planta Highland Park, de 24 hectáreas, y colocó la maquinaria en el suelo de la misma en la sucesión real de producción automovilística. Su abandono radical de la agrupación más convencional de máquinas según su clase le permitió a los obreros entregar partes con mayor eficacia a cada estación de subensamblaje. He was averaging a doubling of production for several years before the assembly line. But this relentless drive for ever more production at ever lower cost led him almost inexorably to the techniques that eventually developed into the assembly line. Luego dio el gigantesco paso de mover los autos en lugar de los obreros, según los principios del experto Frederick Taylor. Como la primera autoridad en eficacia industrial, el trabajo de Taylor ya era popular en la industria siderúrgica. It was his specific understanding that human intelligence as applied by workers at the point of production was a hindrance to efficient operations. Los principios fueron diseñados para descomponer un trabajo particular en tareas cada vez más pequeñas, lo cual significaba que gran parte del trabajo podía ser controlado y mecanizado y por ende acelerado. Este proceso requeriría de más hombres con menos habilidades. Effectively, he tailorized the work and took the skill out of the work process, dividing the labor, subdividing it again, so that a workman would do a smaller and smaller part of it. And doing the smaller and smaller piece of work, he could do it faster and faster. En abril de 1913, 29 experimentados obreros de Ford estaban uno junto al otro en una línea de subensamblaje de componentes. La línea consistía en todas las partes necesarias para hacer un imán de volante. En lugar de fabricar todo el componente por sí mismo, cada hombre realizaba una tarea sencilla y específica con el componente y luego se lo pasaba al siguiente obrero. Then they said that if this works with transmissions or it works with magnetos, what about engines? What about front axles? What about rear axles? And eventually they got all these subassemblies on the assembly line. Un año después, luego de que Ford congregara exitosamente los componentes esenciales de un auto en una línea de ensamblaje básica, un chasis de modelo T fue arrastrado con cuerdas por el suelo de la fábrica. Los obreros comenzaron a tomar partes de pilas cuidadosamente colocadas de partes de subensamblaje y a engranarlas. Una vez terminado el trabajo, habían ensamblado un auto entero en solo 5 horas y 50 minutos. La línea de ensamblaje había reducido el tiempo de fabricación de un modelo T a la mitad. Ford and Ford's engineers took all these ideas and brought them all together and created what we think of as the modern assembly line, but it was really an amalgam of all sorts of other ideas, but nobody had ever tried to put them all together and use them to put together something as complicated as an automobile. Basado en el modelo de correa transportadora utilizado en los mataderos, Ford instaló la primera correa transportadora automática para mover el chasis en un flujo continuo. Lo que un obrero tardaba 728 horas en fabricar, ahora podía hacerse en solo 90 minutos en una línea de ensamblaje. La producción aumentó drásticamente de 82.000 autos en 1912 a la asombrosa cifra de 267.000 en 1914. Por ello, Ford pudo bajar el precio del modelo T común de $600 a $490. The assembly line created for consumers a kind of abundance that the world had never seen before. Al regreso, Henry Ford acelera el paso. Wondrous technology of the assembly line effectively was its undoing relative to labor. Henry Ford invirtió millones en máquinas que automatizaron gran parte del trabajo en las líneas de ensamblaje.
A pesar de que esta técnica de producción revolucionó la fabricación, los obreros la detestaban. It's boring, it's regimented, it's monotonous. It was very difficult to keep a lot of workers in these factories when they first started the moving assembly line. Debido a la necesidad de velocidad, los obreros experimentados fueron reemplazados por obreros inexpertos y con bajo salario, quienes debían realizar tareas sencillas y rutinarias una y otra vez. Labor leader reported the comment of a Ford auto worker as saying, if I have to put on nut number 86 more times, I will be nut number 86 in the Pontiac bug house. Work became degraded. Ford pensó que la producción de masa en una línea de ensamblaje no exigía que los obreros pensaran mucho, sino que mantuvieran el mismo ritmo de las máquinas. A foreman in the Ford engine assembly plant talked about how in his shop, after they introduced line production, what he would do is he'd turn up the speed of the line a notch. The workers would move faster, turn it up another notch, turn it up another notch, and then the workers would scream and they'd turn it back one notch. They said we used to get 10, 15 more machines a day by doing that. Los obreros sucumbían a la presión. La producción aumentó en 380% para finales de 1913. El ausentismo era tan frecuente que se hizo famoso como Forditis. En esencia, los obreros inexpertos habían comenzado a ser tan intercambiables como las propias partes en las líneas de ensamblaje. Ford once said every part followed a predetermined place through the plant. If you had a person missing from that particular place, the whole system stopped. The Ford plant had 14,000 workers. With a 10% absentee rate, you have to have 1,400 extra workers to fill the assembly lines. People didn't want to do these jobs, and it required the bait of considerable increase in wages to keep people in those factories. La reacción de Ford ante la creciente crisis laboral lo convirtió en un héroe. Duplicó los salarios de la línea de ensamblaje a $5 diarios y redujo la jornada laboral de 9 horas a 8. Para 1914, un obrero de línea de ensamblaje ganaba 5 veces más que el estadounidense promedio, cuyo ingreso anual era de $334. Un obrero de línea de ensamblaje podía darse el lujo de comprar el modelo T que estuviera fabricando. It worked. Turnover dropped, absenteeism dropped, and Ford workers, sort of traded the high wages for the rotten work. Con la línea de ensamblaje mecánica marcando el paso, Ford disfrutó de un éxito sin precedentes en el transcurso de las 2 primeras décadas del siglo XX. En 1919, la línea de ensamblaje le permitió convertirse en el primer multimillonario. The assembly line has brought wealth and bounty, not just to Ford and Ford's workers, but also to Americans in general. Tal vez no había un mayor símbolo de riqueza y poder que el monumental complejo River Rouge en Dearborn, Michigan. La planta abierta en 1918 era considerada por muchos como la obra maestra industrial de Henry Ford. Era la encarnación de la producción en serie y la técnica de la línea de ensamblaje a una escala épica. 75.000 obreros utilizaban 53.000 herramientas a lo largo de más de 50 kilómetros de correas transportadoras en lo que era la mayor línea de ensamblaje del mundo. Fabricaban sus propios cristales, acero y coque de fundición. Para 1928 podían fabricar un automóvil completo desde la materia prima hasta el producto terminado en solo 4 días. I think what happens through the 1920s is that the line and the line speed and the regime of work in the factory becomes harder, faster, more ruthless. Pero la fábrica Rouge era un imán para jóvenes con gusto por la mecánica y en busca de una gran oportunidad. Roosevelt Ford abordó un tren de carga al norte de Mississippi tras enterarse de que las compañías automotrices estaban contratando personal. En 1921, Roosevelt comenzó a trabajar en Ford. Como obrero experimentado, ayudaba a establecer, mantener y reparar las líneas de ensamblaje del complejo Rouge. Back in the days when he was a millwright, Ford Motor Company was the only company
in the Big Three that had any blacks in skilled trades. Por su gran experiencia, Roosevelt Ford sirvió de inspiración a su familia, tanto así que 4 generaciones siguieron trabajando en el complejo Rouge. Vista aquí en una reciente reunión, la familia tiene un total de 300 años de experiencia en ensamblaje automotriz. Fuertes y orgullosos, no solo han sobrevivido, sino también prosperado en la áspera realidad de las líneas de ensamblaje. It's a lot of pressure on you. I feel a lot of pressure. Repetitive motion and strenuous standing up all day. I believe that's the hardest part because it wears your body out. The line is going to run in space. You have to catch on. And I don't think you really get the feel of this, even though you can look at people doing it, unless you've done it yourself. You really don't understand. Todos los Ford están de acuerdo en que a pesar de que las líneas de ensamblaje de hoy son diferentes a las de la época de Roosevelt, él los ayudó a prepararse para el trabajo. He used to tell us some of the stories about some of the things that went on before the union got into the shop. If the production line was stopped for any reason, it was like an investigation, and it was nothing for a person to be fired, to lose their job, if they were found to be at fault. Prior to the union, if a person was seen spitting on the floor or smoking a cigarette, they could lose their job. You had to take a little bit of everything. You got out there and did it. You could have been tired, you could be sick, but you had to produce. I came across an account of a woman who said that, my husband is not even allowed to leave to go to the toilet. They have a trough in the work area where he goes to urinate. Para 1929, los autos salían de las líneas de ensamblaje de Ford a razón de 1 cada 10 segundos. A un ritmo tan prolífico, finalmente llevaría a los obreros a organizarse en su contra. One of the early demands of the union is that the box which controlled the speed of the line would have 2 keys, and that both workers and management would control one of the keys. So, in some sense, what unionization is about is to try to stop and slow down that speed up. Mientras el control de la velocidad de la línea sería una piedra angular en la ardua y continua batalla entre los obreros y la gerencia, había algo de las líneas de ensamblaje que era cierto. First of all, it was a job. I had a job. The assembly line did a lot for a lot of people. It was a phenomenal thing, I guess is the best way for me to put it. The assembly line was a tremendous symbol of modernity, of productivity, of wealth. A finales de los años 20, el 43% de los productos del mundo era manufacturado en Estados Unidos, mientras fabricantes de todas clases intentaban emular la tecnología de las líneas de ensamblaje de Henry Ford. If you can make something as complicated as an automobile on an assembly line, the reasoning goes that I ought to be able to make toasters and phonographs and other things which should be much simpler. They look good, don't they? They taste good too. Sin embargo, el método de producción en serie de Ford requería de un consumo masivo con el fin de maximizar los beneficios y minimizar los costos. Esa sencilla fórmula finalmente resultaría ser mortal para algunos fabricantes de la época. Pero eso no impidió que ninguno de ellos aplicara la nueva tecnología de las líneas de ensamblaje. There are new products coming on into the home, electrical appliances, which had been sort of experimented with at the turn of the century, but these were going in wholesale into American homes. You have companies like General Electric, Westinghouse that are beginning to make home appliances with moving line assembly. The assembly line allowed not only more stuff to be made, but more complicated stuff, higher quality stuff, things like radios and phonographs, things that had once been fairly high-end, kind of abundance, a kind of material abundance that simply people had never experienced before. Para 1927, los obreros de las fábricas estadounidenses tenían un poder adquisitivo 3 veces mayor que una década antes. Los recién creados planes de crédito les permitían a los consumidores adquirir refrigeradores, lavaplatos,
automóviles y otros productos en cuanto salieran de las líneas de ensamblaje, con una excepción. Foster Gunnison liked to see himself as the Henry Ford of housing. He built a factory that built houses, very simple houses with simple wall structures on a moving line basis. A lot of things that actually went into custom-built homes had actually been mass-produced, things like fixtures, things like bathtubs, etc. That those were already mass-produced. Tras un estudio de esa época se concluyó que por alguna razón en relación a la vivienda, los estadounidenses se negaban a permitir que sus gustos sucumbieran a las técnicas de producción en serie y su excesiva estandarización. Consumers, for the most part, have rejected mass-produced houses. En otras palabras, Foster Gunnarsson quedó fuera del negocio de la vivienda. Mientras los consumidores estadounidenses rechazaban hogares construidos en líneas de ensamblaje, aceptaban de corazón los automóviles producidos de este modo. We talk about car companies so much in this assembly line context because really that's where the assembly line was perfected and grew up, and it's where it matured. Las líneas de ensamblaje originales de Ford no estaban diseñadas para fabricar cualquier auto, sino solo el modelo T, pero dicho modelo ofrecía pocas alternativas para los consumidores y solo se presentaba en un color, negro. Era económico, pero los consumidores deseaban variedad y la General Motors se aprestó a complacerlos. One of the things that General Motors realized was nobody was going to compete with Henry Ford directly on price. So the key was to make a car that cost a little more than a Ford, but offered more than a Ford. And that's really where they tried to target the Chevrolet. What you see in the assembly line, in terms of engineering the assembly line, is essentially working out methods by which you can have greater variety. Para 1926, Ford había perdido el 25% del mercado ante General Motors, la cual ofrecía el Chevrolet en varios colores y con diversas opciones. En 1927, Ford abandonó a regañadientes el confiable modelo T e introdujo uno nuevo. It was an enormous, wrenching change to shut down his factories, retool them to produce the next car, which he called the Model A, and was a very different, much more modern automobile than the Model T. It was a colossal change for them. Not only was it expensive, but there was also a tremendous personnel cost, and they threw a lot of people out, they fired a lot of people, brought in different people. When they begin to assemble the Model A, they have tremendous problems making the assembly line work. El cambio al modelo A le costó a Ford más de $250 millones. Tras haber producido el modelo T durante 19 años, el modelo A requería de un cambio de manejo de sus 5.580 partes, casi todas las cuales eran nuevas. Era una lección extremadamente dolorosa acerca de la demanda de los consumidores. General Motors was able to make those kinds of changes much more easily because they had never pursued things as far down that cul-de-sac as Ford Motor Company had. A diferencia de Ford, con sus monumentales plantas industriales, General Motors era capaz de producir diversos modelos porque tenía varias plantas más pequeñas con líneas de ensamblaje dedicadas a los diferentes modelos. El cambio de modelo anual que fue introducido por General Motors pronto se convirtió en un rito para los automovilistas y consumidores estadounidenses a quienes les gustaba la variedad. Después de más de una década, los fabricantes habían aprendido a dedicar sus líneas de ensamblaje a satisfacer la cambiante demanda. Para 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, no había ningún consumidor más grande ni exigente que el gobierno de Estados Unidos. I think Lewis Mumford said that really there's no kind of demand like demand that comes about through warfare, because first of all, you need a lot of things and you destroy a lot of things. Creates this tremendous demand. Here is the arsenal of democracy at work. One plant among thousands dotted across the vast United States. Las líneas de ensamblaje automotriz de Detroit fueron transformadas. Effectively, what you're doing is create something entirely different. I mean, that process of conversion over to wartime industry is one where the whole shop floor is just literally in turmoil.
Una industria que había sido acondicionada para producir los 32 millones de autos utilizados por los civiles, reenfocó, reajustó y renovó su compromiso para liberar el inagotable poder de las líneas de ensamblaje de tiempos de guerra. Plants that build tanks like these, huge lumbering juggernauts, in numbers that stagger the imagination. If you look at the history of the war, you'll see that the United States created a tremendous amount of war material. World War II also sees the coming in of large numbers of women and large numbers of African Americans. Prior to that time, it was believed that neither women nor African Americans had the skills to work the machinery and the heavy equipment that was tied to the industry. There's a lot of contention in the auto industry through the war years. As African American workers are upgraded to the machines and the assembly lines, there are sometimes what are referred to as hate strikes. White workers who would go on strike because they didn't want to see the upgrading of African American workers. And the same thing occurred with women workers sometimes. A pesar de un ambiente realmente hostil, las capacidades de los afroamericanos y de las mujeres fueron demostradas claramente por su rendimiento. This is mass production, as only American engineers know how. A finales de la guerra, en 1945, se habían producido 90.000 bombarderos, 57.000 motores de avión y 250.000 de tanques y rústicos. One of the major reasons that we won World War II was because we were able to produce all kinds of war material, from tanks and airplanes to clothing and helmets, at a faster rate, at a cheaper price than any other nation on earth. So we were able to build ships faster than the Japanese and the Germans combined could sink them. Al regreso, el Japón de posguerra reconstruye las líneas de ensamblaje. I think you could say that Henry Ford invented the assembly line for the car and that Toyota perfected it. Después de la Segunda Guerra Mundial se decía que la productividad estadounidense era 8 veces mayor que la de Japón, que estaba devastado por la depresión y la inflación. The Toyota situation in the post-war period back in the early 50s, they really had nothing in terms of resources. It was a resource-poor country. They had no opportunity to waste. Any materials they had to somehow use. En 1950, Eiji Toyota, entonces un joven ingeniero japonés que esperaba reconstruir el negocio de su familia, pasó 3 meses en el complejo Rouge, la instalación manufacturera de automóviles más eficaz del mundo. A diferencia de muchos fabricantes de la época, Henry Ford sentía temor de compartir el alcance sin precedentes de sus técnicas de línea de ensamblaje con otros industriales. Ford's assembly line worked great when you had high volume and low variety, hopefully no variety, just one. But Toyota's situation was different. En esa época la Toyota Motor Company estaba produciendo 1.000 autos mensuales, mientras que en el Rouge se fabricaban 1.000 autos diarios. Sin embargo, este no era el único problema de Toyota. Here they are making 1,000 cars per month. And all those, they had to make all kinds of cars. They had to make trucks, big trucks, big cars, little cars, limousines, fire engines, you name it. They had to make everything for the Japanese market. It's necessity that compels the Japanese to redefine the responsibilities of labor in a system that is starved for capital and is only serving very low volumes of demand. Al contrario de las líneas de ensamblaje altamente mecanizadas de Detroit, Toyota construyó sus propias líneas alrededor de su recurso primario, el obrero. And to do that, they realized the most flexible thing in the entire operation are people. Not machines, not anything else, it's people. The Japanese never went as far down this road towards making the worker merely a cog in the machine as we did. They were actually using their workers' mind power, and we had forgotten about that. En lo que fue considerado un cambio fundamental en la técnica de la línea de ensamblaje, Toyota reorganizó el trabajo, redujo los desechos y le permitió a los obreros definir sus responsabilidades en un proceso llamado manufactura lean. Every job that you see on a Toyota assembly line has been slowly and steadily improved and fine-tuned over the years by every operator who's done those jobs. Toyota managed to involve the workers, to engage the workers, and to give them jobs that actually provide more fulfillment on the assembly line. Los obreros no solo tenían el deber de definir y mejorar su trabajo, también se les asignaban diversas labores.
They do low-end maintenance. They do low-end housekeeping. That means that you have much less support staff in the factory. You have fewer material handlers. You have fewer janitors. You have fewer maintenance personnel. You have fewer inspectors. Toyota said the operators, the plant floor, is in charge of quality. If you have a problem, you stop the line right now. De ese modo, cada obrero en la línea de ensamblaje se convertía en un inspector. La calidad y la productividad aumentaron porque los obreros podían hacer mejores partes en un primer intento. The productivity tends to be higher in a lean production plant because you are obligating workers to take on tasks which previously would have been carried out by indirect support staff. Toyota también eliminó a ciertos especialistas de la línea de ensamblaje como los cambiadores de matrices. Una matriz es una dura pieza de metal de la forma exacta que el metal asume después de ser procesado. Toyota creó una sencilla técnica de cambio en rodillos que les permitían a los obreros cambiar matrices en 2 o 3 horas en lugar de las 2 o 3 semanas que eso tardaba en las plantas estadounidenses. They didn't know exactly what number of different products they were going to be making every day, so they had to be prepared to make those every single day. Las líneas de ensamblaje de Toyota requerían que sus obreros fueran diestros, motivados e innovadores, ya que una vez que la producción fuera establecida, los obreros eran responsables de realizar mejoras continuas, un proceso que llamaban Kaizen. You would remove 10% of the workers, 10% of the time, 10% of the resources that backed up that process, and force the remaining workers to figure out how to now get that job done with 90% of what they had before. And so that would be Kaizen. That would be the continuous improvement element of it. Once they had reestablished a certain balance, then you take out 10% again. And you continually ratchet downward the resources available. That is what makes it lean, because you have only the bare minimum necessary to get the job done, and you keep pressing it downward to see what you can achieve in the way of maximum efficiency in terms of productivity. En los años 70, las líneas de ensamblaje de Toyota estaban preparadas para aprovechar las cambiantes demandas de los consumidores estadounidenses de autos más pequeños y de mayor rendimiento. Una severa escasez de combustible sorprendió a los fabricantes automotrices estadounidenses con millones de enormes modelos en sus líneas de ensamblaje. There were a lot of people that knew that there were serious problems in the way we were building cars here in this country for a long time. It's quite natural the way that developed. There was a huge market. The system that Ford came up with worked very, very well. As long as people were making money and everything was selling, there was no problem. Irónicamente, la reacción inicial de Detroit a la crisis del petróleo de finales de los 70 fue de arrogancia y obstinado apego a las líneas de ensamblaje mecanizadas de producción en serie que habían creado. Al contrario de Roosevelt Ford, quien era un obrero experimentado, y sus hijos, quienes adquirieron su destreza en el oficio, Rose Ford, quien comenzó en Ford en 1978, era una típica obrera no experimentada cuyo trabajo dependía de la supervivencia de las decadentes líneas de ensamblaje. To be on your feet 12 hours a day, 7 days a week, was a completely new experience for me. Como muchos obreros de líneas de ensamblaje automotrices de finales de los 70, Rose estaba decidida a sobrevivir. A sus 39 años fue asignada a la planta de bastidores. En esta planta, al igual que en las líneas de ensamblaje automotrices estadounidenses de esa época, se prefería la cantidad más que la calidad. I could get very upset sometimes when I could see that the quality of the steel, the things that we were producing, weren't really quality, and I knew they were going to be rejected. I had no idea exactly what she was going through until I came to the Rouge complex and I was hired on by Ford. Sometimes at night I would wake up and it would feel like my hands were the size of a watermelon, and I'd have to open my eyes to look at my hands. Your body isn't made to work at that speed. It just isn't. No part of your body. And I took a tour of every plant in the complex, and when I got to the frame plant, my eyes welled up with tears to think my mother actually performed this work. I couldn't do it. You have to be strong to be able to do that. So your mind has to be strong. So I'm really proud that I'm still sane. What they eventually found was that the application of these principles to the moving assembly line
which required extreme mechanization, went too far and pushed the human element in the production process to the extremes, and people rebelled against that. En 1980, Japón superó a Estados Unidos en la producción de autos. Detroit lo aceptó con renuencia. El singular método de línea de ensamblaje de Toyota demostró ser una técnica de producción innovadora y eficaz. Para 1989, los japoneses estaban fabricando autos en la mitad del tiempo y con la mitad de los defectos de los producidos en Estados Unidos. Por segunda vez en el siglo XX, la industria automovilística cambió nuestras ideas básicas de cómo hacer las cosas. La producción en serie de Henry Ford le cedió el paso a la técnica de Toyota, un método de línea de ensamblaje que finalmente cambió el equilibrio de la industria automotriz en todo el mundo. Al regreso, las líneas de ensamblaje de alta tecnología. The challenge is to make that assembly a lot more user-friendly to people. So as we future the assembly line, we really become a lot more people-oriented. I've seen lines that were ran manually with people on every job turn to automated lines, and it's steady happening. So it's a big change just in the 6.5 years that I've been there. Little did they know that science fiction would become assembly line fact in less than half a century. The first kind of tasks that started to get automated were things like welding and painting, environments that weren't people-friendly. Los robots fueron asignados originalmente a las labores de pintura en las líneas de ensamblaje automotriz porque siempre habían representado un riesgo para la salud, mientras que la soldadura requería de extrema precisión y destreza. We weren't trying to displace workers, we were trying to gain consistency, quality improvements, as well as actually benefit the worker by being able to take away tasks that weren't pleasant. Un cambio fundamental hacia las tecnologías computarizadas en el último cuarto del siglo XX llegó a eliminar casi el 37% de los empleos en las líneas de ensamblaje automotriz. Most of the people that are there today are not actually running equipment, they're maintenance people tending the robots. Hoy, los robots con microprocesadores de la línea de ensamblaje pueden manipular materiales complejos, seleccionar y distribuir las partes y llevar a cabo múltiples tareas casi del mismo modo que un ser humano. We're learning that there are things which computers do better than people, and there are things that people do better than computers, and we're learning how to figure out, we're learning how to divide the labor so that we get the best out of the computer and the best out of people. Irónicamente, fue el incremento en el uso de computadoras y robots en las líneas de ensamblaje lo que finalmente convenció a Detroit de lo que los japoneses habían descubierto 50 años atrás. The most flexible element of our entire assembly process is people. No longer do we ask workers to park their brains at the door when they walk in. We realize that they're smart, we realize they have something to contribute, and we ask them to participate in even the planning, the creation of the very line that they're going to work on. Pero las líneas en las que trabajan obreros están desapareciendo. En la reciente década, las megafusiones y reducciones corporativas han disminuido drásticamente la cifra de líneas de ensamblaje a escala mundial. Menos personas están fabricando más productos, lo cual significa que los obreros actuales de líneas de ensamblaje deben estar mucho más capacitados. We've come up with a program where every single one of our employees will be given a computer free of charge to make sure that the people have the right skills to be able to function in this new environment, because it is a new environment. Una parte del nuevo escenario es una fábrica virtual, con obreros y líneas de ensamblaje generados por computadora. Es una herramienta de alta tecnología en un ensamblaje animado y utilizado por los fabricantes de la actualidad. Este es un ejemplo de cómo funciona una línea de ensamblaje virtual. Antes de que fuera construido en la fábrica, el avión Boeing 777 fue totalmente preensamblado por obreros digitales con partes digitales en una línea de ensamblaje virtual. ¿Por qué? Por el costo del ensamblaje real. En la computadora, los ingenieros pudieron ver cómo encajarían las diversas partes del avión entre sí antes de que fuera fabricado en la realidad. Si una parte virtual no encajaba, se le ajustaba mediante el uso de un ratón.
Es así como se resuelven los problemas en un proceso llamado por la industria fabricación virtual. You can imagine the process of building an airplane that size. Building every piece that you think will fit to every other piece, putting it together, finding it doesn't fit, going back and redoing another piece. I mean, the cost of building a complex part the first time is very, very expensive. So eBuild has a lot of advantages there. Las líneas de ensamblaje virtuales le ahorran a los fabricantes un 40% del tiempo y el dinero necesarios para crear nuevos productos, los cuales obedecen a las demandas del consumidor. The goal of the virtual assembly line is to reduce the time it takes to bring the real assembly line online, functioning, building quality product. That's a serious problem because automakers today are confronted with needing to come out with more models in shorter periods of time than they ever were before. The assembly line has to become a lot more flexible. As markets break down into smaller and smaller segments, to be able to really maintain efficiency and productivity, assembly lines have to be able to produce whatever the market demands whenever they demand it. Tal vez el mayor cambio en las líneas de ensamblaje del siglo XXI estará estrechamente vinculado a un ambiente natural. It takes today, or historically in 20th century terms, something on the order of 50,000 pounds of raw materials through the refining and manufacturing process to produce a 3,000 pound car. Well, that means there's 47,000 pounds of waste in there somewhere. There's obviously a huge opportunity to become more efficient as manufacturers and as an assembly line, and to become really a superior performer environmentally. On a global scale, we've got 150 plants in 26 countries. So if we do something well, it can be very powerful. What Ford invented was right for Ford's time. The way we ran production lines was probably the best way to run them at that time. We've got a whole set of rethinking to do now. Hay pocos elementos de la producción tan elásticos como el trabajo en movimiento. Es un símbolo del ascenso de Estados Unidos al poder y la resurrección de Japón de las cenizas de la guerra. El trabajo en movimiento en las líneas de ensamblaje en todo el mundo es un testimonio del ingenio, el valor y la esperanza de sus diseñadores, ingenieros y obreros.